नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के लायलापुर क्षेत्र में मिजोरम के दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी में मारे गए असम पुलिस के 5 जवानों को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने दिया भावभीनी श्रद्धांजलि। लोगों के बीच देखी गई दुखद माहौल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम की 1 इंच जमीन भी नहीं दिया जाएगा मिजोरम को। मृतक के परिवार को मिलेंगे 50 लाख, घायलों को मिलेगी 1 लाख। कांग्रेस के सर्वभारतीय महिला सभानेत्री सुष्मिता देव ने भाजपा सरकार के राज्यकाल के दौरान ऐसे वारदात होने पर व्यक्त किया नाराजगी। सरकार को पदक तक किए जाने का किया मांग। करीमगंज जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिजोरम क्षेत्र में गोलीबारी में मारे गए अमर पुलिस जवानों के प्रति व्यक्त किया श्रद्धा। मिजो दुष्कृतिकारियों के खिलाफ पुष्प पुतला जलाकर व्यक्त किया नाराजगी। काटीचोड़ा के विधायक सुजामुद्दीन ने हाइलाकांदी जिले में मिजो अग्रसित क्षेत्र मुक्त किए जाने का प्रशासन से किया अपील। इलाके के मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा किए जा रहे गतिविधि का किया विरोध। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे बराक घाटी में इन दिनों शोक की माहौल है। पूरे इलाके में लोग इन दिनों अपने परिवार सदस्यों के साथ मातम मना रहे हैं। जी हां, ऐसे ही कुछ माहौल पूरे बराक घाटी में देखने को मिल रहा है। हाल ही में असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी के दौरान असम पुलिस के 5 जवान घटनास्थल पर घायल हुए थे। तत्पश्चात उनकी मौत हुई थी। मारे गए पुलिस के जवान में से सपन कुमार दे, शामसुज्जमान बड़भुइया, नजमुल हुसैन, मजरुल हक बड़भुइया, लिटन शुक्लवैद्य और एक सिविलियन भी शामिल हैं। मारे गए 5 पुलिस जवानों को सिलचर के पुलिस सुपर के कार्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, एडीजीपी, डीजीपी, पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस सुपर, डीआईजी तथा राजनीतिक संगठन की ओर से पथारखंड के विधायक स्तेंदु पाल, सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया, भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लश्कर तथा कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में असम पुलिस के 5 जवानों को श्रद्धांजलि प्रदान किया गया और इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी पालन किया गया। कई घंटे तक इंतजार के बाद आखिरकार राज्य स्तर पर उनको सम्मानित किया गया। अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जवानों ने इस दिन अपने कानूनी कार्रवाई के चलते उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया। सूत्र के अनुसार गोलीबारी में मारे गए परिवार सदस्यों के प्रति 50 लाख रुपए व वारदात में घायल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाने का घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने किया है। एकाएक इस गार्ड ऑफ ऑनर कार्यक्रम में लोगों के बीच काफी मातम का माहौल छाया रहा। पूरे एसपी ऑफिस, राजमार्ग तथा आसपास के कई क्षेत्रों में लगभग हजारों लोग मौजूद थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में निःशब्द हालात में भावभीनी तरीके से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया। बहरहाल इस हत्याकांड के चलते पूरे बराक घाटी में दुखद माहौल बना हुआ है। मृतक पुलिस जवानों के परिवार सदस्यों के बीच तथा उनके गांव में भी इन दिनों दुखद माहौल उभर कर आते देखा गया है। इस दिन भव्य कार्यक्रम के जरिए भावभीनी तरीके से अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पण किया गया, जो असम की जमीन की रक्षा में अपने जानों की आहुति सीमांत रेखा यानी असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में अपने आप को न्यौछावर कर दिए। इस दिन के कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, मंत्री परिमल शुक्लवैद्य तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती व भाजपा दल के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने भी अमर इन पुलिस के जवानों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रदान किया।
किसी भी हालात में असम की 1 इंच जमीन भी मिजोरम को प्रदान नहीं किया जाएगा। पत्रकार सम्मेलन के जरिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दिया है। साथ ही मारे गए पुलिस जवानों को उनके परिवारों को 50 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा और घायल लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। और पूरा क्षेत्र सीमा समस्या को लेकर जो उलझने इन दिनों खड़ा हुआ है, इस उलझनों की समाधान में दिल्ली के निर्देश के आधार पर सरकार चलेगी। कछार के वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में आवर्त भवन में एक पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इस संदर्भ में खुलासा किया। उनका कहना था कि सोची समझी साजिश के जरिए यह हमला किया गया है और असम में मिजो आग्रासन करीब 25 साल पहले से ही चल रहा है और ऐसे हालात के चलते सन 1985 में भी कुछ नाजुक हालात बन बैठा था, जिसका जवाब सरकार ने दिया था। अब दिल्ली के निर्देश पर ही इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने भी असम के मुख्यमंत्री व मिजोरम के मुख्यमंत्री को आपसी भाईचारे का माहौल खड़ा किए जाने के लिए अपील किया है। इस दिन पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कई पहलुओं को लेकर अपने अपने मतों का बखान भी किए। भारत सरकारे आमाक जी धरणे निर्देश दिसिले जितो पोस्ट मिजोरामे स्थापन करिसिल जितो रातिपुवा आमी लैसिलो भारत सरकारे आमाक কৈছিলে যে পোস্টটো CRPF ক দি দিব লাগে। আমি লগে লগে পোস্টটো CRPF ক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছো। মিজোৰামে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা এতিয়াও মানা নাই। পোস্টৰ পৰা মিজোৰাম পুলিচ আঁতৰি যোৱা নাই, কিন্তু অসম পুলিচে পোস্টৰ পৰা আমি আঁতৰি 100 মিটাৰ দূৰত বহি আছো, যাতে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিব পাৰো। কাৰণ আল্টিমেটলি দুখন ৰাজ্যৰ সীমা কি হ'ব তাক ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে। মই ভাবো যে মিজোৰামৰ চৰকাৰে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰবাত নহয় কৰবাত অনুশোচনা কৰিব যে এনেকে LMGৰ ফায়াৰ নিজৰ দেশৰ নাগৰিকৰ ওপৰত তেনেকে কটু কোনেও নুখুলে। মই অত্যন্ত ক'ব গ'লে যে এইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা যে নিজৰ দেশৰ নাগৰিকে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত নিজৰ দেশতে ফুৰ্তি কৰা এই ধৰণৰ ঘটনাই অসমৰ মানুহক দুখিত কৰিছে, অসমৰ মানুহক ক্ষোভিত কৰিছে। কিন্তু অসমে নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰিব আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক যি পৰামৰ্শ দিব সেই পৰামৰ্শ মতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছো। প্ৰতিগৰাকী জোৱানৰ পৰিয়াললৈ মই 50 লাখ টকাৰ একোটা আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছো। তেওঁলোকক আমি 50 লাখ টকাকৈ কম্পেনসেশ্যন দিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আমি এটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিম। দে উইল গেট এ গভৰ্ণমেণ্ট জব এজন কৰি আৰু তেওঁলোকক চৰকাৰে 50 লাখ টকাকৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক আগবঢ়াব। অকণমান সিৰিয়াছ হৈ আছিল বাট আউট অফ ডেঞ্জাৰ, তেওঁলোকক আন এখন এয়াৰ এম্বুলেন্সেদি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে শিফ্ট কৰিছো। বাকী সকলক পৰ্যায়ক্ৰমে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব আৰু এই 42 জন যিসকল আহত হ'ল তেওঁলোকক আমি 1 লাখ টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা আমি সাহায্য দিম। कछार के पुलिस सुपर वैभव चंद्रकांत निम्बाल की हालत नाजुक बन गई थी और उनको आखिरकार एयर एम्बुलेंस के जरिए महाराष्ट्र भेज दिया गया। सिलचर से जब उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था तो इसी दौरान ग्रीन जोन के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे धरना विक्षोभ कार्यक्रम में जुटते देखे गए। कांग्रेस के सर्वभारतीय महिला सभानेत्री सुष्मिता देव, पार्थ रंजन चक्रवर्ती, प्रदीप देव व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने जल्द से जल्द पदत्याग किए जाने का मांग किया। अपने वक्तव्य में सुष्मिता देव ने कहा कि सरकार आम लोगों को झांसा देकर केवल वोट इकट्ठा करने में जुटा हुआ है और सत्ता में अपना राज कायम करना चाहता है। आम जनता की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह व्यर्थ है। भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए उन्होंने इस दिन अपना स्पष्टीकरण दिए। इसी दौरान पुलिस सुपर वैभव चंद्रकांत निम्बालकर के यात्रा के दौरान जब उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कुमिरग्राम हवाई अड्डा ले जाया जा रहा था तो लोगों ने जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। পুলিশের সৈনিক এইভাবে তাদের হত্যা হতো না। আমি আসাম সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা মিজোরাম সরকারের সঙ্গে নভেম্বর থেকে আজকে পর্যন্ত কি আলোচনা করেছেন?
অমিত শাহ দেশের হোম মিনিস্টার 25 জুলাই নর্থ ইস্টে এসে উদ্বোধনী সভা করেন, কিন্তু মিজোরাম আর আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো রকমের আলোচনা হয় না জমি দখল। আজকে আসামের জমি দখল হয়েছে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা অ্যাকসেপ্ট করছে, কিন্তু 10 জুলাইয়ে বলেছিল যে এক্সপ্লোশন আসামের বর্ডারের ভিতরে হয়নি। আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি নির্বাচন জিতার জন্য নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স গঠন করে যত নন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বানানো হলো নর্থ ইস্টার্ন স্টেটে, তাদেরকে নিয়ে নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স করলেন। আজকে আপনি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে সম্মানজনকভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি টুইটারে মিজোরামের পুলিশকে আপনি কটাক্ষ করে টুইট করছেন, কিন্তু আপনার নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আজকে কোথায়? আজকে দেশের হোম মিনিস্টার অমিত শাহ এসে ফাংশন করে লেকচার দিয়ে চিফ মিনিস্টারের প্রশংসা করেছেন, উনি এটার সমাধান করলেন না কেন? আমরা একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি, এটার কারণ হলো যে মিজোরাম আর আসামের বর্ডারের যে ডিস্টারবেন্সটা শুরু হয়েছে, এটা নভেম্বর মাসে 1 বছর আগে শুরু হয়েছে। কখনো আমরা লাইলাপুর গেছিলাম, আমরা পরিদর্শন করেছিলাম, করে আমরা আসাম সরকারের কাছে আবেদন রেখেছিলাম যে এই সমস্যার সমাধানটা পিসফুলি হোক মিজোরামের সঙ্গে। কিন্তু নভেম্বরের পরে যখন সোনোয়ালজি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, ভারত সরকারের গৃহ মিনিস্টার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। 10 জুলাইয়ে আবার আসামের বর্ডারের ভিতরে একটা আনসফিস্টিকেটেড বোমা মারা হয়। তখন আসামের বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যে এটা আসামের বর্ডারের ভিতরে এক্সপ্লোশন হয়নি, এটা সরাসরি মিথ্যা কথা বলেছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু যে কাছাড়ের ডিসির গাড়ির উপরে আক্রমণ হয়েছে, আমরা সেটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি এবং পুলিশ সৈনিকের যারা মারা গেছেন এই ডিস্টারবেন্সে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং এবিসিসির থেকে একটা ডেলিগেশন আজকে রাত্রের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। আমরা পুলিশ সৈনিকদের ফ্যামিলির পরিবারের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো এবং অমিত শাহজিকে বলতে চাই, আপনি তো বড় বড় লেকচার দিন, এখন মিজোরামেও আপনার গভর্নমেন্ট অ্যালায়েন্স পার্টনার আর আসামেও আপনার গভর্নমেন্ট, আপনারা কোন দিন এই ডিসপিউটটা শেষ করবে আমাদের ইমিডিয়েটলি? বর্ডারে যে ফায়ারিং হচ্ছে এটার জন্য পুরোপুরি ভারত সরকার দায়ী, কারণ এর আগের বছর 20 নভেম্বরে একটা সরকারি স্কুল যেটা আসাম বর্ডারের ভিতরে বম বিস্ফোট হলো, তখন আসাম সরকার কিছু করলো না, মিজোরাম সরকার কিছু করলো না, অমিত শাহজি হোম মিনিস্টার কিছু করলেন না। এখন 10 তারিখে যখন আবার বম বিস্ফোট হলো, আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন এটা আসামের বর্ডারে হয়নি, এটা সরাসরি মিথ্যে কথা। 10 তারিখে যখন বম বিস্ফোট হয় তখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী লাইলাপুর আসলেন না কেন? এটার একটাই কারণ যে দেশের গৃহমন্ত্রীর একটা ফাংশন ছিল 25 তারিখ, পুরো ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। গৃহমন্ত্রী দেশের আসামে আসেন, মেঘালয়াতে আসেন, কিন্তু আসাম মিজোরাম বর্ডারের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে উনি কোনো আলোচনা করেন না। আমি দুঃখিত যে আসাম পুলিশের 6 জন সৈনিক শহীদ হয়েছে আর এটার জন্য দায়ী এই দেশের গৃহমন্ত্রী এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী। দেশের ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল যে নভেম্বর মাসে 2020-তে যখন এই গন্ডগোলটা শুরু হয় তখন নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে এটার সমাধান করা উচিত ছিল। আজকে এটা প্রমাণ হয়েছে যে নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স শুধু মানুষের ভোট কালেকশনের জন্য, কিন্তু নর্থ ইস্টের জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, ওরা পুরো ফেল করেছে। আমি দেশের গৃহমন্ত্রীকে ধিক্কার জানাচ্ছি যে আপনি আসামে আসলেন এবং 2 দিনের মধ্যে আসাম পুলিশের 6 জনকে মিজোরামের সিভিলিয়ানরা বা মিজোরাম পুলিশ গুলি করে মেরেছে, এটা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলছে, এবং 50 থেকে 60 জন আজকে ইনজার্ড মেডিকেল কলেজে
असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र के लालापुर इलाके में असम पुलिस के ऊपर आक्रमण किए जाने के खिलाफ करीमगंज जिले के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस दिन मुख्यमंत्री का कुश पुतला दाह किया। सूत्रों के अनुसार मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा की कुश पुतला जलाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से मिजोरम असम की जमीन पर आग्रासन कर रहा है ये सरासर गलत है। लगातार इस क्षेत्र में गोली के जवाब गोली से देना होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस दिन कुश पुतला दाह किए जाने के साथ साथ करीमगंज गिरजा तथा बोलागुच मेमोरियल स्कूल के सामने अपना स्लोगन व धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। इस अवसर पर हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर उन्होंने मिजोरम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया और जरूरत पड़ने पर खुद हथियार उठाने का ऐलान भी किया। मुद्दे को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। লাইলাপুরে সেই নিজ দুষ্কৃতিকারী এবং সেখানকার পুলিশ মিলে যেভাবে আমাদের আসামে জনতা এবং প্রশাসন এসপি তারপর ডিসি তারপর বিভিন্ন সাধারণ মানুষের উপর যেভাবে বর্বরোচিত হামলা করেছে সেটা ভারতবর্ষের কোথাও এরকম নজির নেই যে এক রাজ্যের মানুষ আরেক রাজ্যের উপর এরকম টেররিস্টের মতো হামলা করে। আমরা এতদিন দেখেছি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, এতদিন দেখে আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখেছে বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ, কিন্তু এক দেশের ভিতর এরকম যুদ্ধ আমরা কখনো দেখি নাই। এখন ভারতবর্ষের মধ্যে काटलीचोड़ा के विधायक सुजामुद्दीन लश्कर ने शिलचर के आवत भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि लायलापुर क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के तहत जो 5 पुलिस जवानों की मौत हुई है ये सरासर एक दुखद घटना है। इधर हाइलाकांदी जिले के कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन मिजोरम सरकार तथा मिजो दुष्कृतिकारियों के हाथों में है, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। अगर जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार तथा विभागीय कार्यकर्तागण कोई अहम कदम नहीं उठा सकते हैं तो वे लोग आम जनता के हाथों हथियार दे दें ताकि आम जनता अपने क्षेत्र का रक्षा कर सके। मिजोरम के नाजुक हालात को देखते हुए हाइलाकांदी क्षेत्र में कई इलाकों में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा असम की जमीन हड़प लिया गया है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हकीकत के कई पहलुओं के बारे में पत्रकारों को विस्तारित उजागर किया। আপনারা দেখছেন আমি বিগত 5 বছর বিধায়ক ছিলাম, 16 ইংরেজিতে বিধায়ক হয়েছি, এইবার 21-এ আমি নির্বাচিত হয়েছি। আমার কাটলিচড়া সমষ্টির চতুর্দিকে মিজোরাম, আসাম মিজোরাম বর্ডার। আমার প্রায় 50% এরিয়া মিজোরামের দখলত এতিয়াও আছে। আজকে আপনারা বিগত দিন আমি কিছুদিন পূর্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম যে আমার প্রশাসন পুলিশ দিগকে গুলি অর্ডার দেওয়ার জন্য বা লাঠিচার্জের জন্য, কিন্তু আমার আসাম সরকার কোনো দিন আমার প্রশাসনকে গুলির অর্ডার, লাঠিচার্জের অর্ডার দেয় না। আর মিজোরামের পুলিশ প্রশাসন, পাবলিক, এমজেডপি, ওয়াইএমএ, স্টুডেন্ট ইউনিয়ন সব একসঙ্গে একত্রিত আর্মস নিয়ে ঘোরাফেরা করে। আমার কালকে যেটা ঘটনা ঘটলো, আমার মনে হয় না ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো 2টি স্টেটের মধ্যে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। অতি নিন্দনীয়। যেটা আমার মনে হয় হিন্দুস্তান পাকিস্তান যেটা যুদ্ধ হলে যেরকম হয় সেই রকম একটি দেশের মধ্যে হয়েছে। আমার সন্দেহ যে এই মিজোদিগকে অন্য কোনো দেশ, কোনো সন্ত্রাসবাদী মদত দিচ্ছে। আজকে এরা কোনো সময় আসলে চায়নার জিন্দাবাদ দেয়, ভারতের মুর্দাবাদ দেয়, ভারতকে বাই বাই বলে। এই যেগুলা আর্মস অত্যাধুনিক দেখা যায় মেড ইন চায়না বেশি, কত করলেও যেগুলা দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে মেড ইন চায়না। আজকে ভারত সরকারের অমিত শাহ যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী, উনি এসে মেঘালয়ে প্রত্যেক চিফ মিনিস্টারকে নিয়ে সভা করলেন, কিন্তু সভাতে কি আলোচনা করলেন আমরা বুঝতে পারিনি। এইটার সবার যে কি আলোচনা হয়েছে তা আমরা এই বিগত কালকের দিনে দেখলাম যে মিজোরাম আমার আসামের এসপি আহত হয়েছে, ডিসি দৌড়ঝাঁপ করে যান বাঁচিয়েছে, ডিসি এসপির গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, 5 জন পুলিশ কর্মী নিহত হয়েছেন, সোয়াগারি পাবলিক পুলিশ আহত হয়েছেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়
এসেছেন শিলচরে, আমি দেখা হয়েছে, আমিও বলেছি আমার বর্তমানে 10 কিলোমিটারের বাইরে আমার আসাম মিজোরাম বর্ডারের ক্যাম্প, সেটা শিফট করে বর্ডারে যেতে হবে। দলচড়া বিওপি ক্যাম্প যেটা 10 কিলোমিটার পূর্বে আর 10 কিলোমিটার পরে বর্ডার। বর্তমানে আরও 15-20 কিলোমিটারের রাস্তা বানানোর কাজ করিতেছে মিজোরাম সরকার, আর পাবলিক প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করে। আজকে আমার 3 জায়গায় 3টা সিআরপি ব্যাটালিয়ান আছে ক্যাম্প। আজকে ওরা কালকের ঘটনায় পিছপা সরছে। হাইলাকান্দিতে ওই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, হাইলাকান্দি যে কোনো সময় ঘটতে পারে। হাইলাকান্দির যেটা বর্তমানে চলছে সেরই প্রতিক্রিয়া গতকালকে এই কাছাড়ে হয়েছে। কারণ ওরা পাহাড়ি এরিয়া, সব জায়গায় টিলা জঙ্গল মেরে যেতে পারে না, যার কারণে লাইলাপুরে আইজল কলসিপ পুরা এন্টায়ার মিজোরাম থেকে জমা হয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। আপনারা দেখবেন পুরা মিজোরামের যে পপুলেশন হয়তো আমার হাইলাকান্দি জেলার পপুলেশনের সমান হবে না। একজন এমপি, আমার 14 জন এমপি, ওদের যা পপুলেশন আমার তা ফোর্স। কিন্তু লজ্জাজনক ঘটনা, আমার ফোর্স নির্বিকার, আমার ফোর্সের কোনো ক্ষমতা নেই। আমার ফোর্সের ডেড বডি আসতেছে। আমার একটি ভাতিজা শামসুজ্জামান বড়ভইয়া আজকে রাস্তা অবরোধ করেছিল, প্রায় 20-25 হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছে। 3 জন বাচ্চা। সরকার ব্যর্থ অতি সত্তর। আজকে আসামের সরকার বিজেপি, দিল্লির সরকার বিজেপি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে গেলেন। আমি 15 দিনের মধ্যে আমার সীমা বিবাদ ডিসপিউটের জন্য আমি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখছি আপনার মাধ্যমে। আর যদি আসাম সরকার ফেইলার হয়, এরকম সম্ভব হয় না সীমা বিবাদ মিটানো, তাহলে আমার প্রশাসনকে বন্দুক হাতিয়ার না দিয়ে পাবলিকের हाथे तुले दे 2 दिनर भीतरे आमी समाधान कर दी। कछा जिले के डीएफओ के पद पर नए तौर पे तेजस मरेश स्वामी को दायित्व प्रदान किया गया। सानीदेव चौधरी ने इस दिन आनुष्ठानिक तौर पे नए डीएफओ तेजस मरेश स्वामी को अपना दायित्वभार प्रदान किया। इस कार्यक्रम के चलते डीएफओ ऑफिस में संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया और ऑफिस के कार्यकर्ताओं ने जमकर सानीदेव चौधरी को श्रद्धा के साथ इस दिन संवर्धना प्रदान किया। गौरतलब है कि नए डीएफओ के गतिविधियों को लेकर डीएफओ तेजस मरेश स्वामी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और लोगों के बीच काफी खुशी की माहौल भी देखने को मिली। सिलचर डिवीज़न तो मेरा पेरेंट डिवीज़न है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सिलचर में ही ज्वाइन किया था SNACF ट्रेनिंग में, तो इसलिए यहाँ ज्वाइन करके स्ट्रेंज नहीं लग रहा है। सभी मैं फेमिलियर हूँ, सभी स्टाफ सभी लोगों से फेमिलियर हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, अच्छा आउटपुट के लिए प्रयास करेंगे। कल आपने आया है सिलचर, आके ही आपको बॉर्डर में जाना पड़ा, कैसा लगा सिचुएशन देख के आपको? दूसरे जगह में जब थे अभी सिलचर में आके टेंस सिचुएशन था ये, जो हुआ थोड़ा ट्रैजिक हुआ। अभी आदमी का डेथ हुआ, लॉसेस हुआ, सो ट्रैजिक टेंस सिचुएशन था। बट ये सब ये तो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ही है, तो हम विल ट्राई आवर बेस्ट। हम कोशिश करेंगे इसको कैसे रिजॉल्व करना है। सारा असम छात्र संस्था के नेता शाहिदुर रहमान ने आने वाले कल यानी 28 जुलाई को बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के उद्योग से आयोजित सुबह 5 बजे से शाम 5 तक 12 घंटे के बराक बंद के कार्यक्रम में समर्थन प्रकट किया है। पूर्ण समर्थन प्रदान किए जाने के साथ साथ इस दिन उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা আজকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা আকসার তরফ থেকে গত করল যে আসাম মিজোরাম সীমান্তে পরিকল্পিতভাবে মিজোরাম পুলিশ আসাম পুলিশের উপর যে গুলিবর্ষণ করেছে এবং মিজো দুর্বৃত্তরা যে আক্রমণ করেছে তার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে ভারত সরকারকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে এই যে সীমা সমস্যা, সেই সীমা সমস্যা আপনারা অনতিবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে এই সীমা সমস্যা চিরতরের জন্য আপনারা সমাধান করুন। এবং তৎসঙ্গে আরও একটা কথা আমি বলতে চাই, আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
যিনি নেডার আহ্বায়ক উনি যাতে নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যর্থতা স্বীকার করে উনি যাতে এই নেডার আহ্বায়ক পদ থেকে উনি ইস্তফা প্রদান করেন। যদি আসামের মানুষের নিরাপত্তা দিতে না পারেন তাহলে এ ধরনের আহ্বায়কের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এবং আরো একটা কথা আমরা বলতে চাই, গতকাল আমরা যে সূত্র অনুযায়ী খবর পেয়েছি আমাদের 5 জন আসাম পুলিশ এবং একজন সিভিলিয়ান নিহত হয়েছেন। ওনাদের আত্মার চিরশান্তি আমরা কামনা করছি এবং ওনাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি যে ওনাদেরকে যারা নিহত হয়েছেন ওনাদের পরিবারবর্গের প্রতি 50 লক্ষ টাকা, যারা নিহত হয়েছেন শহীদ হয়েছেন, নিহত বলবো না, যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের জন্য 50 লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হোক এবং যারা আহত হয়েছেন প্রত্যেককে যাতে 20 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তো আমরা সারাকাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী করলো বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট যে সকাল 5টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত 12 ঘন্টার বরাক বন্ধ ডেকেছে, সেই বরাক বন্ধের প্রতি আমরা নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছি এবং আমরা আকসার তরফ থেকে বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা নিয়ে আজকে মুখ্যমন্ত্রী কি সিদ্ধান্ত নেন সেটা দেখার জন্য অপেক্ষায় আছি। আমরা আগামী শুক্রবার আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা সমস্ত কিছু পরিদর্শন করে কিভাবে পরবর্তী একটা বৃহত্তর গণ আন্দোলন করতে পারি। আমরা অর্থনৈতিকভাবে মিজোরামকে অবরোধ করে রাখার জন্য অনির্দিষ্টকালীন অবরোধ করব এবং সাথে সাথে আমরা মিজু কারফিউ ঘোষণা করব, অর্থাৎ আসামের মাটির উপর দিয়ে মিজুদের কোনো ধরনের চলাফেরা আমরা মানব না। আমরা আসামের সমস্ত জনগণের মতামত নিয়ে আগামী শুক্রবার আমরা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব এবং আমরা আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমরা পুনরায় জানিয়ে দিতে চাই অনেক হয়েছে আর না, যদি আপনারা না পারেন ताहले अपनारा साधारण जनगणेर असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों के गोलीबारी में मारे गए पुलिस के जवानों के परिवारों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। मातम के माहौल में परिवार के लोग जी रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ परिवार सदस्य इतने दुखद माहौल में खो गए हैं कि अपनी पति को छोड़कर तथा बाप अपने बेटे को छोड़कर उस जगह से हिलना ही नहीं चाहता। मातम के इस दौर में लोगों के बीच काफ़ी दुखद माहौल देखने को मिल रही है। कई लोगों के आंखों के आंसू रोक नहीं रहा। एक तरफ जहां कई जवानों के मां, बहन तथा उनके पिता दुखद माहौल में डूबे हैं, इसी दौरान कई क्षेत्रों में परिवार सदस्यों के लोगों के बीच बेहद सदमे का माहौल है। कुछ ऐसा ही माहौल मृत जवानों के परिवार सदस्यों के बीच देखने को मिला।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, हाल में असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। कई लोगों को जल्द से जल्द खून की जरूरत है और ऐसे नाजुक हालात में करीमगंज के कई क्षेत्र के युवा वर्ग ने करीमगंज जिले में तथा सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किए जाने का जानकारी दिया है। उनका कहना है कि सेना के जवान तथा कई और क्षेत्र में सहयोगितामूलक कार्यक्रम अक्सर तो होता है, लेकिन पुलिस के जवानों को सहयोग किए जाने के क्षेत्र में तथा मिजोरम क्षेत्र में घायल लोगों को तथा जो लोगों की हालत नाजुक है, जिसका इलाज चल रहा है, उन्हें अगर खून की जरूरत होगा तो वे लोग खून प्रदान करेंगे। अपनी रक्तदान संबंधित कई गतिविधियों के बारे में करीमगंज जिले के युवा वर्ग ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। करीमगंज जिला व कछार जिले में अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र या फिर चिकित्सा महाविद्यालय में रक्तदान किए जाने का उन्होंने जानकारी भी प्रदान किया। আমরা আজকে এসেছি এখানে হসপিটালে আসছি ব্লাড ডোনেশন করার জন্য লাঞ্চ ক্লাব অফ করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের পক্ষ থেকে। গতকালকে লাইলাপুর যে আসাম মিজোরাম সীমান্তে যে ঘটনা ঘটেছে, মিজোরা আমাদের আসামের পুলিশ 6 জনকে মেরেছে এবং 65 জনেরও বেশি ঘায়ল হয়েছে। ওদেরকে মেডিকেল কলেজে আনা হয়েছে। তো ওদের রক্তের প্রয়োজন, তার জন্য অনেক সংগঠন এনজিও এগিয়ে আসছে। ওদের সাথে আমরা লাঞ্চ ক্লাব ফ্রন্টলাইনও এগিয়ে আসছে জওয়ানদেরকে রক্ত দেওয়ার জন্য। আমি প্রথমে এই ঘটনাটাকে নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই। এইভাবে নিজের
জমি ছেড়ে অন্যের জমি দখল করা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবো না। আজকে এই ঘটনা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছিল, এখনো চলছে। আসামে যে সরকার আছে সেই সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আমরা অনুরোধ করব অতি সত্ত্বর একটা সুন্দর পদক্ষেপ নিয়ে এইভাবে জমি দখল করা বন্ধ করতে হবে, নাহলে সত্যি সেটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অনেক ডাইনামিক লিডার, ওনার তত্ত্বাবধানে অতি সত্ত্বর সেই আসাম মিজোরাম সীমান্তের যে সমস্যা আছে সেটা আসাম মিজোরাম সীমান্তে যে বর্বর কাণ্ডকাণ্ড হয়েছে, যে আসামের পুলিশ এবং জনতাকে নিজ উগ্রপন্থীরা আক্রমণ করে মেরেছে। আজকে হসপিটালে প্রায় 70 থেকে 80 জন অ্যাডমিট হয় শিলচর মেডিকেল কলেজে। শিলচর মেডিকেল কলেজে অনেক রক্তের প্রয়োজন, তার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে রাজীব বিশ্বাস একজন ডাক্তার এখানে এসেছেন এবং এখানে একটা ব্লাড ক্যাম্প হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছিলাম যে শিলচর যারা পাবলিক বা জওয়ান যারা আহত হয়েছেন কালকের ঘটনায়, তাদের যদি রক্তের প্রয়োজন হয় ইয়ংদের সেবাদক রক্ত দিতে প্রস্তুত। এই কার্যসূচির জন্য আজকে আমরা প্রায় এখানে আমার তন্ময় মজুমদার, আমার সুদীপ, আমার বিশ্বজিৎ, আমি, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং অনেক আরও 5-6 জন আসছে, আমার যেমন বাপ্পন, তারপরে হিরো, তারপরে আরও এরকম আরও প্রায় 4-5 জন আসছে। আমরা 10 থেকে 12 জন আজকে প্রথম কিস্তিতে রক্ত দেব এবং ভবিষ্যতে বা আগামীতে যখনই শিলচর রক্তের প্রয়োজন হবে আমরা দিয়ে যাব। असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में जहां कई लोग मारे गए हैं, तो इसी दौरान कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल लोगों को सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और इस क्षेत्र में कई लोग दौरे में भी जुट रहे हैं। घायल परिवार सदस्यों के बीच दुखद माहौल है और घायल लोगों का इलाज में पुलिस प्रशासन भी हर प्रकार की सहयोग कर रही है। खुफिया सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के जवान तथा पुलिस प्रशासन ने करीमगंज जिले से 63.6 किलो गांजा जब्त किया है और 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 नंबर राजमार्ग में 26 जुलाई को रात 8:30 पर छानबीन के दौरान यह गांजा जब्त किया गया। दूसरी ओर कई और क्षेत्रों में बीएसएफ के जवानों ने 270 किलो गांजा जब्त किया है और इस साथ में एक ट्रक को भी अपनी हिरासत में लिया है। रात के नाकाबंदी के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 6 नंबर के तहत छानबीन के दौरान 26 जुलाई को लगभग 270 किलो गांजा जब्त किया गया और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। काटीगोड़ा क्षेत्र से जब्त किए गए इन गांजे के बाजार की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की गांजा बीएसएफ तथा पुलिस प्रशासन व सीआरपीएफ के जवानों ने कई क्षेत्रों से जब्त किया।
दक्षिण राइजरबंद गांव के फतेहपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के 2 नंबर वार्ड में वर्ष 2020 में राजमार्ग के निर्माण के लिए 9,06,86,400 रुपये आर्थिक अनुदान सरकारी परियोजना के आधार पर किया गया था, लेकिन यह पैसा हड़प लिया गया। सूत्र के अनुसार बेहाल सड़क के संस्कार कार्य नहीं किया गया, तो वहीं दूसरी ओर MG मनरेगा प्रकल्प के तहत राजमार्ग का निर्माण ही नहीं किया गया। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस संदर्भ में कछार के जिला उपायुक्त तथा विभिन्न क्षेत्र के लोगों के सहयोग से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग किया है। गौरतलब है कि करीमगंज जिले में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द राजमार्ग के निर्माण व संस्कार कार्य किए जाने का पीड़ित प्रभावित लोगों ने अपील भी किया है। करीमगंज जिले में भी कुछ माहौल ऐसा ही है। पिकलू नमस्कार ग्रामर नाम क्या? दक्षिण बाजरबन। जीपीर नाम की? फतेहपुर। कत नम्बर वार्ड? 2। फतेहपुर 2 नम्बर? हाँ 2 नम्बर। এই রাস্তা কিটা কাজ হয়েছিল, সেকশন হয়েছিল? 2020 ইংরেজির কাজ হয়েছে, তবে এত ভালো করে হয়নি। কিছু মানুষ কাজ করেছে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ এসেছে, তবে যা বেহাল, হ্যাঁ রাস্তার যে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমরা হাঁটতে পারি না, হ্যাঁ চলাফেরা তো বহু দূর কথা। একটা মানুষ যদি অসুস্থ হয় তাকে নিয়ে ঘর থেকে বাহির হওয়া খুব কষ্টজনক ব্যাপার। একটা স্কুলে একটা ছাত্র যাওয়া আসার জন্য অনেক কষ্ট হয় এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা বাড়ির যে হরুতা মরুতা স্কুলও যাইতো, এই ধরনের কোনো লাইন নাই। আমরা রুগী এগুলো ইয়া যাইবারও কোনো উপায় নাই। আমরা একটা বাড়ির যদি আগুন লাগে একটা দমকল ঢুকার মতন একটা কোনো সুযোগ নাই। এই রাস্তা দিয়ে যে ঢুকতে হইয়া এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা আছি। हाइलाकांदी मार्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की ओर से असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में तथा लायलापुर इलाके में दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में पुलिस जवानों की मौत होने पर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हाइलाकांदी जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हाइलाकांदी मार्चेंट एसोसिएशन के साधारण संपादक सुदीप पाल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। नमस्कार, আমি সুদীপ পাল, হাইলাকান্দি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাদেরকে জানাইতেছি যে বহুদিন থেকে এই আসাম মিজোরাম সীমান্তে যে অশান্তির বাতাবরণ চলছে তা নিয়ে গতকালকে যে মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে, মিজোরাম পুলিশের নিকট কাছে শহীদ হয়েছেন হাইলাকান্দির 9 নম্বর ওয়ার্ডের স্বপন রায় এবং শুনেছি বাঁশবাড়ির একজন এবং রাতাবাড়ির একজন। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার সদ্গতির জন্য আজকে হাইলাকান্দি সকল দোকানপাট 2টো থেকে 4টা পর্যন্ত বন্ধ রেখে তাহার বিদেহী আত্মার প্রতি আমরা শান্তি কামনা করব এবং সবাইকে অনুরোধ করছি দোকানপাট বন্ধ রেখে যাতে সবাই এই শান্তি কামনা করেন এবং তার পরিবারবর্গকে জানায় এই সুখ যাতে কাটিয়ে ওরা উঠতে পারেন। তাই সবার কাছে অনুরোধ রইল আজকে দুপুর 2টো থেকে 4টা পর্যন্ত সবাই দোকানপাট বন্ধ রেখে আত্মার সদ্গতি কামনা করবেন। বীর জওয়ান জিন্দাবাদ, বীর শহীদ अमर रहो, स्वपन राय अमर रहो। करीमगंज जिले के केंद्रीय कमेटी कालीनगर राधारमण आश्रम के संपर्क अभियान यात्रा अनुष्ठानिक तौर पर शुरू किया गया है। भगवान के आदर्श को सामने रख काटाखाल कालीनगर राधारमण आश्रम में विचार विमर्श सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कमेटी के सभापति सुनील पाल मौजूद थे। बारीग्राम क्षेत्र में भी श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री राधा विनोद जी तथा श्री श्री राधारमण जी के आश्रम में केंद्रीय कमेटी के उद्योग से प्रतिनिधि दल द्वारा हाइलाकांदी कालीनगर के 108 प्रभुपाद श्री श्री गोस्वामी जी के आश्रम में संपर्क अभियान यात्रा अनुष्ठानिक तौर पर शुरू किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कमेटी के संपादक तरुण चौधरी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমরা রাধারমণ আশ্রম থেকে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং ভক্তরা সবাই এখানে মিলিত হয়ে কালীনগর আশ্রমে রাধারমণ আশ্রমে আমরা আসছি। মানে আশ্রম কীরকম চলছে, কীরকম না চলছে বা কীরকম কী ব্যবস্থা হচ্ছে তাই আমরা পরিদর্শন করার জন্য এখানে এসেছি এবং আমরা সব জায়গায় আমি আমার আশ্রমের তরফ থেকে
এবং গুরু ভাই ভগিনী যারা আশ্রিত কালীনগরবাসী সবার তরফ থেকে এই কমিটির সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাইয়া আমি আমার এখানে বক্তব্য শেষ। करीमगंज जिले के सादारासी इलाके में पिछले एक हफ्ते से बिजली परिसेवा ठप रहने पर एपीडीसीएल के कार्यकर्ताओं के प्रति स्मारक लिपि प्रदान करते हुए जल्द से जल्द इस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बिठाए जाने का मांग रखा गया। शिवबाड़ी रोड क्षेत्र के कार्यालय में इस दिन आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित युवा वर्ग ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम के जरिए स्मारक लिपि प्रदान किया और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर स्थापन किए जाने का मांग भी रखा। नमस्कार, আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছে সাদারাসি গ্রামের বাসিন্দা। বিগত 10 দিন থেকে আমাদের সাদারাসি ট্রান্সফার নষ্ট হয়ে যায় বাজ পড়ার পরে। আমরা বিগত সময়ে অন্তত 3 দিন এসডিএম স্যারের সঙ্গে এসে আমরা কথা বলেছি, এসডিও স্যারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, কিন্তু ওনারা প্রতিবারই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামীকালকে লেগে যাবে, পরশু লেগে যাবে, শনিবারে হয়ে যাবে, রোববারে লেগে যাবে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে আমরা জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা আমাদের চেষ্টা করছেন আমাদের মোকাবিলা হওয়ার বা আমাদের মোকাবিলা করার সাহস শুনাননি। আমরা আমাদের আজকে উনি আমাদের সঙ্গে দেখা না করলে আর যদি আমাদের কালকে যদি না আসে, আমাদের ট্রান্সফার যদি না লাগে, তো আমরা বাধ্য হয়ে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের যা কিছু করার প্রয়োজন আমরা করব। প্রয়োজন হলে আমরা এখানে আমরা ধরনায় বসে যাই। আর বিশেষ করে যেহেতু আমাদের সরকার রয়েছে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে আমাদের সরকার রয়েছে, সরকার যে আমাদের জিরো ব্যালেন্স যেটা আমাদের শূন্য সহনশীলতা যেটা নীতি নিয়ে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে, সেই দিক থেকে আমরা বলবো যে আমাদের সরকারের যারা বা আমাদের দলীয় যারা রয়েছেন ওনাদেরকেও প্রয়োজন যদি আমরা কমপ্লেন করব, দেখি আমাদের কী হয়। আমরা আজকে শেষ, আমরা আজকে ওনাদেরকে সময় দিলাম। আজকের মধ্যে যদি কালকে আমাদের না লাগে তো আমরা পরশু আমাদের বাধ্য হবো আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন। करीमगंज जिले के राधारमण आश्रम में सेवामूलक गतिविधियों के साथ रोटरी क्लब करीमगंज की शाखा के कार्यकर्ताओं ने खुद को जड़ित कर दिया। श्री श्री 12 ग्राम गोपाल जी के आखड़ा तथा श्री श्री राधा विनोद जीव तथा श्री श्री राधारमण गोस्वामी जी के आखड़ा में इस दिन आश्रम के वैष्णवियों के बीच पुष्टिकर आहार वितरण किया गया। रोटरी क्लब के कार्यकर्ताओं ने इस दिन रोटरी क्लब के स्थायी खाद्य बैंक की ओर से यह आहार सामग्री उन्हें प्रदान किया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन की ओर से संपादक दिव्यज्योति बसाक, रविन्द्र चंद्र राय, डॉक्टर दुर्बादल दास, सुब्रत दास व दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা এই প্রজেক্টে শিলচর রোটারি ক্লাবের পার্মানেন্ট ফুড ব্যাংক আছে, এই ফুড ব্যাংকের সহযোগিতায় আমরা করিমগঞ্জের রোটারি ক্লাব এই প্রজেক্টটা করে থাকে প্রত্যেক বছর। এই বছর থেকে এটা আরম্ভ হয়েছে। এটা আমাদের এই বছর সারা বছরই চলবে এই প্রজেক্টটা। এইটার মেইন ইয়েটা হলো শিলচর রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় পার্মানেন্ট ফুড ব্যাংকের রোটারি ক্লাব শিলচরের পার্মানেন্ট ফুড ব্যাংকের সহযোগিতায় আমরা এই প্রজেক্টটা করে যাচ্ছি। होजाई जिले के रेलनगरी लामनी क्षेत्र में सप्ताह साहित्य सेवा समिति के उद्योग से लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन प्रदान किया गया। एक तरफ जहां राज्य में जहां वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, तो इसी दौरान सप्ताह साहित्य सेवा समिति के उद्योग से एक व्यतिक्रमी कार्यक्रम हाथों में लेते हुए लोगों के बीच वैक्सीन प्रदान किए जाने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में लामनी के FRU नर्स आशा कर्मी के साथ साथ सप्ताह साहित्य सेवा समिति के जॉइंट कन्वेनर शुक्लेश बोस, कन्वेनर दीपक पाल व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर विस्तारित तथ्य उजागर किए। কিন্তু বেলেগ ঠাইত ভেকচিন লৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত যে ইমান সুশৃংখল হৈ আছে আমি কিন্তু কেতিয়া দেখা নাই। আমাৰ ইয়াত ৰাইজে খুব সহায় কৰি আছে, আমিও খুব ভাল পাইছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আগতে যেনে এনেকৈ আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ সকলো মানুহক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আপোনালোকক সবাক খুব অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার একচুয়াল তো মানে সাইরামের কোনো মানে দীক্ষা নাই, গতিকে কোনোবাই যদি বাবাক মানে এইটো হিচাপত আছে, গতিকে তেনেকৈ আমাৰ কোনো লিষ্ট নাই। এনে আমি 30-40 মান ঘৰ আছোঁ, বাবাৰ মানে ভজন কৰি থাকোঁ, মানে সেৱা কৰি থাকোঁ। যেতিয়া এই চাৰ্টটো ঢালাই দিছোঁ তেতিয়া 1 গাড়ী চিপ দিছে, এতিয়া আৰু দিম বুলি কৈ আছে। আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে। আজি ইয়াৰ পৰা আপুনি ৰাইজক কি এটা মানে ভাল এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰে যে ৰাইজে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি ভেকচিনবিলাক ৰাইজক? আমি মানে আশা কৰিছোঁ যাতে এই ভেকচিন দিয়াৰ পিছত মানুহবিলাকে সুস্থ থাকে, সুস্থ থাকিব আৰু নেক্সট আৰু দিব পাৰোঁ। ইয়াত যিমান মানুহ আছে আমি সবক যাতে দিব পাৰোঁ, এইটো আশা ৰাখিছোঁ। लामनी क्षेत्र में गृहरक्षी जवान के मोबाइल एक अनजाने चोर ने चुरा लिया। सूत्र के अनुसार हरेंद्र सैकिया नाम के यह जवान जब अपने मोबाइल चार्ज में लगाकर कई क्षेत्र में कार्य कर रहा था, तो इसी दौरान छानबीन के दौरान ही रेंजर साइकिल पर लाद कर एक व्यक्ति आया और इसी क्षेत्र में
चार्ज में लगाए हुए मोबाइल को लेकर फरार हो गया। सूत्र के आधार पर सबसे हंसी की बात यह है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन के मोबाइल ही चोर उड़ा ले गए। आरक्षी विभाग की आंखों के सामने ही यह वारदात हुआ, लेकिन आरक्षी विभाग इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा पाया। बहरहाल चोर की तलाशी में लामडिंग पुलिस जुटी हुई है। मैं लामडिंग थाना गृहरक्षी श्री हरेन शइकिया। मैं बर्तमान लामडिंग थाना कमरत आছোঁ। এতিয়া মই আজি ডিটেইলমেণ্টত আছিলোঁ অন ডিউটিত আপোনাৰ ফৰেষ্ট গেটৰ আমাৰ এইখিনি পোষ্টত থাকোঁতেই মানে মই মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ দিছিলোঁ মই আমাৰ কেম্পৰ ভিতৰতে। হঠাৎ তেনেকুৱা এটা ল'ৰা এটা অকণমান 10 মিনিটমানৰ আগত আহি পেলাই এইখিনিতে ৰৈ তেখেতক জনাইছোঁ। তেখেতে জনোৱাৰ পিছত এতিয়া মই অকণমান আহিছোঁ, খোজখবৰ কৰোঁ। আপোনালোককো পাইছোঁ, মই ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকক অকণ সহায় সাৰথি মোক কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। স্যার মোর এটা কথা মানে লামডিঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত চুৰি ডাকাতি হৈছে, আপুনি নিজেই দেখিছে। সেইদিনা বেংকৰ পৰা 15,000 টাকা লৈ গৈছে। তো আজি সাধাৰণ মানুহে যদি এনেকুৱা হয় আৰু পুলিচৰ মানুহে যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় তেনেহ'লে মানে গৰিহণা দিবলগীয়া কথা। এইটো মোৰ मंत्री पीयूष हजारिका ने पिछले रात को शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में दौरा कर घायल जवानों का हालात का जायजा लिया और मारे गए जवानों के परिवार के प्रति अपना संवेदना ज्ञापन किया। कई क्षेत्र में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस दिन उन्होंने अस्पताल क्षेत्र के कई इलाके में पहुंचकर पीड़ित प्रभावित पुलिस के जवान तथा घायल लोगों के बीच विस्तारित तथ्य उजागर किए और उनसे बातचीत कर उनका हौसला अफजाई भी किया। আজি দেখা গৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত নিযুত দৃষ্টি মানে যিখিনি তেখেতে এনফৰ্চ কৰিছে দখলমুক্ত হ'ব নেকি? বহুত সময় আহিলে আমি কৈছোঁ যে আমি ঘূৰাই ঘটনাটো ছাৰ এনে হৈছে আজি মানে প্ৰায় 3 মাহৰ পৰা কেতিয়াবা হাইলাকান্দি কেতিয়াবা কাছাৰ এই দুটা জিলাতে মিজুবিলাকে আগ্ৰাসন চলায় আৰু কিছুদিন মূৰত এনে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু অসম চৰকাৰে সঠিক পদক্ষেপ নোলোৱাৰ কাৰণে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিবা প্ৰত্যুত্তৰ দিব নেকি? 3 মাহৰ ঘটনা নহয়, এইটো প্ৰায় 60 বছৰ ধৰি হৈ আছে, 50 বছৰ ধৰি হৈ আছে। আমি এটা এই চৰকাৰখনে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ইয়াৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ইয়াৰ ক'ৰবাত এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব। যিসকল হস্পিটেল এইখিনি কথা পাতি আহিছোঁ, SP নিম্বল কাৰ্ডামৰীৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ। তেখেতে মোৰ লগত খুব ফ্লুৱেণ্টলি ভালকৈ কথা পাতিছে। তেখেতে কৈছে মোৰ কাৰণে মই কষ্ট পাইছোঁ, বুলি লাগিছে, তাতকৈ মোৰ তাৰ কাৰণে ইমান মোৰ দুখ লগা নাই। মোৰ এজন দেহৰক্ষী মৃত্যু হৈছে, তাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে কষ্ট পাইছোঁ। पथारकंदी विधानसभा केंद्र के लोहाईपुरा ब्लॉक का अधीन झरझरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में SOPD ग्रामीण तहसील के ओर से अनुमोदित राशि के तहत सड़क निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर घपला किए जाने का आरोप लग रहा है। गौरतलब है कि पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोग सद्दाम हुसैन, हसीम अली, अनुपम पाल, हिलालुद्दीन, रिंकू पाल, मखलिसुर रहमान तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि झरझरी ब्रिज निर्माण तथा अप्रोच रोड निर्माण के लिए 2019 में कई क्षेत्र से SEPAT AOPD जी पैकेज के आधार पर 59,70,000 रुपये मंजूर किया गया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव एजेंसी PWD पथारकंदी राताबाड़ी टेरिटोरियल रोड डिवीजन की ओर से आर्थिक अनुमोदन मिलने के बाद भी इस क्षेत्र में कोई अहम कार्रवाई नहीं किया गया और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते पूरा आर्थिक राशि गबन कर लिया गया। पूर्त विभाग के लापरवाही तथा ठेकेदारों की अनदेखी के चलते आखिरकार आम जनता की परेशानी ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्षोभ व्यक्त करते हुए पीड़ित प्रभावित लोगों ने इस दिन विस्तारित खुलासा भी किए। আমার নাম হইল হাসিম আলী। রাস্তার লঙ্গাইত রিজার্ভর নদী পর্যন্ত আইছে, ওইলে কোনো সাইট নাই, কিছু নাই। ও যখন বেজ ফুলো কালভার দিছন, কালভার্টর সাইটও কোনো মাটি নাই, কিছু নাই, এমনি বাঙ্গিয়া যার। আমরা বহুত আপত্তি করলাম সাইটটা ওইবার লাগি, তারা মানছে না। আজ করমু, খাইল করমু, ফরু করমু, আইয়া করমু, হইয়া তারা আরো দিন রাত বাগিয়া ফরিয়া দেয় না।
তো ওটার লাগে আমরা লোকাল জনগণের বহুত চেষ্টা করছেন, বহুত কিছু চেষ্টা করছেন, যেন বহুত কিছু কইছেন যেন রাস্তাটা কাজটা পুরা কমপ্লিট করার লাগিয়া করছে না। এখানে ভালো করে রডও দিছে না, সিমেন্টও দিছে না, ভালো করে সাইড ভাঙ্গিয়া যার কি ব্রিজের সাইডে আপনারা ভিডিওতে আসলে দেখতে পারবা। আর আমরা পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের কাছে আর আমরা MLA কৃষ্ণ দুবালের কাছে একটা অনুরোধ করলাম যে এই রাস্তাটার উপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাস্তাটা যেরকম ভালো করিয়া কাজটা कम्प्लीट करिया देवा जाए, ওটার লাগে আমরা এলাকাবাসী অনুরোধ করলাম। आने वाले 28 जुलाई को बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट तथा कई और विभिन्न संगठन के उद्योग से सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बराक बंद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में हत्या लीला को सामने रखते हुए 28 जुलाई को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि इस बंद में सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को सहयोग किए जाने का अपील किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप दत्तराय ने विस्तारित खुलासा भी किए। गतकाल मिजोराम पुलिस एवं प्रशासनेर सहयोगिताय मिजो सन्त्रासबादीरा आसाम पुलिसेर जे 6 जनके हत्या करेছে এবং বহু মানুষকে আহত করেছে, যারা শিলচর মেডিকেলে রয়েছে এবং আসামের জমি দখল করে নেওয়ার যে চক্রান্ত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আগামীকাল জানতে চাই তাদের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে কোনো খবর ছিল না যে মিজোরা এভাবে আমাদের আক্রমণ করতে পারে আমাদের পুলিশের উপর। আজকে আমার ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে পড়েছে, যিনি বলেছিলেন আমার মিজো চাই না, আমার মিজোল্যান্ড চাই। এইরকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমি আবেদন করছি। करीमगंज जिला कमेटी के निर्देश के आधार पर दुर्लभचड़ा भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं को उद्योग से राज शर्मा कॉम्प्लेक्स में चुनाव के बाद पहली बार कार्यनिर्वाही सभा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में दलीय झंडा लहराया गया। तत्पश्चात दुर्लभचड़ा भाजपा मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सभा आयोजित किया गया। सभा के दौरान भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिकृति पर पुष्पार्घ व माल्यार्पण करते हुए प्रदीप प्रज्वलन किया गया। दुर्लभचड़ा भाजपा मंडल सभापति जितेंद्र राय, दुर्लभचड़ा मंडल प्रभारी शांतिलाल सिन्हा, वरिष्ठ भाजपा नेता उमाशंकर बनिया, ओबीसी मोर्चा के जिला सभापति गोपी मोहन नाथ, राज्य सदस्य श्यामधर दुबे, साधारण मंडल संपादक पराग पाल, जय किशोर कोयरी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर पांडे, सह सभापति श्याम कुमार सिन्हा तथा कई मोर्चा के समानार्थी सभापति, संपादक व मंडल सदस्यों की मौजूदगी में यह सभा संपन्न हुआ। कार्यकारी सदस्य शांतिलाल जिला परिषद उपस्थित आजকের এই मंडल कार्यकारी सभाয় আমাদের शिलचर के रोटरी क्लब में महिला शाखा इनार व्हील क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन इंस्टॉलेशन कार्यक्रम को लेकर सदस्यों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। अपनी विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए इनर व्हील क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए और आने वाले दिनों में सेवामूलक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा के विकास में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का कई कार्यक्रम हाथों में लिए जाने का जानकारी भी प्रदान किया। প্রেসিডেন্ট ইন্ডাক্ট হয়েছে আমাদের ইনার হুইল ক্লাবে শিলচরে। আমাদের 18th ইনস্টলেশন সেরিমনি গেল আজকে। আমার পাস্ট প্রেসিডেন্ট ছিল মিসেস সুতপা ভট্টাচার্য। আমাদের 2021 এবং 22 সেক্রেটারি হলো মিনু চৌধুরী। আমরা গত বছর ভালো কাজ হয়েছে, প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যতটুকু পেরেছি করেছি। তো ওই থেকে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি এবং এই বছরও আমি প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যেও আমি গ্রাসরুট লেভেলে অনেক কাজ করতে চাই। আমাদের এই ইনার হুইল ক্লাব আগেও অনেক কাজ করেছে দুস্থদের জন্য, এই বছরও করবো বলে আমি
প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি করবো, কাজ করব। এই বছরের প্রমুখ লক্ষ্য আপনাদের কি থাকছে? আমাদের প্রমুখ লক্ষ্য হলো এই সিচুয়েশনে এই করোনা ভাইরাসের সাথে লড়ে আমরা স্যানিটাইজেশন থেকে সমস্ত ধরনের এই কোভিড-19 এবং এই বছর আমি যতটুকু সম্ভব ক্লাবের তরফ থেকে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কাজ করব। স্যানিটাইজেশনের প্রোগ্রাম থেকে ধরে সমস্ত প্রোগ্রাম, যতটুকু অরফ্যান এজ, তারপরে ওল্ড এজ হোম, তারপরে আমাদের এনভায়রনমেন্টের উপরে সব কিছুর উপরে আমি কাজ করে যাবো। যতটুকু সম্ভব আমি একদম এক কথায় করি উঠিস, যতটুকু পারি সেবা করে যাবো, চেষ্টা করবো। शिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी मरीज की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। सूत्र के अनुसार 27 जुलाई को 75 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। कोविड आईसीयू में 39 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन के सहारे 52 लोग जी रहे हैं और वेंटिलेटर में 7 लोग जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आज बिकेल 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 75 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 39 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 36 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 7 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 52 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 12 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং একজন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 7টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটি-পিসিআর 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা उपसर्ग নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के लायलापुर क्षेत्र में मिजोरम के दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी में मारे गए असम पुलिस के 5 जवानों को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दिया भावभीनी श्रद्धांजलि। लोगों के बीच देखी गई दुखद माहौल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम की 1 इंच जमीन भी नहीं दिया जाएगा मिजोरम को। मृतक के परिवार को मिलेंगे 50 लाख, घायलों को मिलेगी 1 लाख। कांग्रेस के सर्वभारतीय महिला सभा नेत्री सुष्मिता देव ने भाजपा सरकार के राज्यकाल के दौरान ऐसे वारदात होने पर व्यक्त किया नाराजगी। सरकार को पदक किए जाने का किया मांग। करीमगंज जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिजोरम क्षेत्र में गोलीबारी में मारे गए अमर पुलिस जवानों के प्रति व्यक्त किया श्रद्धा। मिजो दुष्कृतिकारियों के खिलाफ पुष्प पुतला जलाकर व्यक्त किया नाराजगी। कांटीचोड़ा के विधायक सुजामुद्दीन ने हाइलाकांदी जिले में मिजो अग्रसित क्षेत्र मुक्त किए जाने का प्रशासन से किया अपील। इलाके के मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा किए जा रहे गतिविधि का किया विरोध। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।